Tawarin dong, makan dulu guys. Makan strawberry anti online, asem. Hai, kiss banyak gimana? Muah. Bye. Hirup. Bye. Mamam. Mamam. Jawa sih tebangan kok. Nyam. Cek pangan. Hello. Okay, good. Masuk ini con ngising kata ban. Gak ono. Apa itu? Nyami. Mamam. Saya tuh anti online. Mama anti online, uncle online. Bilang anti uncle, makan dulu. Shot di sana. Strawberry, nyami. Mama lagi. Mau nggak? Tawarin tuh, mau nggak? Nggak mau antinya. Oh no, what's that? Apa itu? Apa itu? Enak. Itu loh jaga. Gak kejutan loh. Kalau pabrikmu loh. Nah. Enak. Nyami mi. What's that? Oh, assistant. Thank you, auntie. Apa itu? Lihat sini. Apa itu? Guys, bantu subscribe ya channel kita ya. Ini ya, Mami. Finished? Mama anti online. Full? Yes, full. Full. Kiss bye. Hey. And this hand. Okay. Gak ngono watok. Gimana batuknya? Not like that. Batuknya kayak gini loh. Mami kalau batuk gimana? Lihat online-nya di sini. Look. Kepising loh. Oke. Baba. Panggil Mbak. Jokono juga. Mbak. Panggil Mbak Kimi. Mana Mbak Kimi? Dekat, mau cium Bria. Dekatkan kameranya ya, cium ya. Jewer ya, pipinya jewer ya. Kiss beton online.
You eating this one first. To finishing and shower and sleep, okay? Yummy mi, enak. Mbak, panggil Mbak Kimi. Mbak. Mana Mbak Kimi? Mbak. Cek. Mbak. Mana Mbak Kimi? Mbak. Mbak Kimi, mana Mbak Kimi? Mbak Kimi. Mana Mbak Kimi? Apa ya? Mbak mana apa dah? Oh ini saiki ta bil, saiki to. Tak apa pangan nah. Mana. Saya nak bil. This Ross one? Saya nak apa diketemen kowe. Man. Terus buat. Larang itu kowe iki. Mbak. Cilup. Bah, mana banyak? Iki toh. I know what you want to see. I know what to do for me. Ambil. Mana nanti online-nya terpantau dari jauh jarak 100 km. Baca komentarnya, baca. Ngomong apa itu? Itu ngomong apa? 7K. Guys, jangan lupa di subscribe. 7K, jangan lupa di subscribe. Baca komentarnya, aku ngomong apa Bil? Nah, saya ngomong, nah, julid. Oh, Desi